जैसा कि आप अहबाब को मालूम है कि हमारी इसी मस्जिद जामिया मस्जिद तैयबा अल हदीस में शान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। हम इस प्रोग्राम का तिलावत कुरान मजीद से आगाज़ करते हैं। मैं तिलावत कुरान मजीद के लिए दावत सुखन दूंगा। हमारे इसी ही मस्जिद के इमाम मुहतरम जनाब हाफिज़ फैसल अकरम साहब को कि वह माइक पर तशरीफ़ लाएं और तिलावत कुरान मजीद से हम सब के दिलों को मुनव्वर फरमाएं। मुहतरम जनाब हाफिज़ फैसल अकरम साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नदअू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम फमन ऊतिया किताबहु बियमीनिहि फउलाइक यक़रऊन किताबहुम वला युज़लमून फतीला वमन कान फी हाज़िहि अअमा फहुव फिल आखिरति अअमा वअदल्लु सबीला वइन कादू लयफ्तिनूनक अनिल्लज़ी औहैना इलैक लितफ्तरी अलैना गैरह वइज़ा लत्तखज़ूक खलीला वलौला अन सब्बतनाक लक़द किदत तर्कनु इलैहिम शय'अन क़लीला इज़न लअज़क़नाक ज़िअफ़ल हयाति वज़िअफ़ल ममात ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا.